Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni among mayor nga si Mayor Lagnada. Salamat kang kinabuhi kay napabutangan siya og tulay, although dili man makaingon ta nga ang kani nga gasto gikan sa iya apan napatrabaho niya ang maong tulay, ang mga budget nga gikan sa national o napoy kauban sa lokal. So napahimo gid niya ning tulay, ikatulong tulay sa Butuan, the long bridge nga gitawag sa uban nga nag-viral karon nga kuan daw kuno siya Afam Bridge. So salamat kay kung naamay Afam Bridge sa kanang Siargao, naapod ato Butuan Afam Bridge. Thank you Lord.